that in the second part. So now some of our people are turning away from riba. Jadi sekarang orang mulai menyingkir dari riba. About 6 years after this revelation, Sekitar 6 tahun setelah wahyu ini, we made the hijrah to Medina. Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. During this period of time, Selama periode masa ini, the Isra and Miraj took place. kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj. So we got some more information about how dangerous is riba. Sehingga kita mendapatkan informasi tambahan tentang bahaya riba. When we arrived in Medina, Ketika Nabi Muhammad dan para sahabat tiba di Madinah, we found a large community of Jews living in Medina. mereka bertemu dengan masyarakat Yahudi yang sangat besar. There were about 20-30 different Jewish tribes in Ada Medina. sekitar 20 sampai 30 suku Yahudi di Madinah. And the Jews were money lenders. Dan kebanyakan Yahudi itu para rentenir. The chief rabbi was Abdullah bin Salam. Salah satu ketua rabainya namanya Abdullah bin Salam. Pendeta tingginya adalah Abdullah bin Salam. And when the Prophet ﷺ arrived in Medina, Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, Abdullah bin Salam took the Shahada, became Muslim. Abdullah bin Salam langsung masuk Islam, menyatakan syahadahnya di depan Nabi SAW. And he then warned the Muslims, the believers who came from Makkah, Dan kemudian dia mengingatkan masyarakat Muslim yang baru tiba dari Mekah, the Muhajirun, para muhajirun, that you are now in Medina, bahwa Anda sekarang ada di Madinah. and riba is everywhere. Dan riba ada di semua tempat. So be careful. Jadi hati-hati. If you give a man a loan, Jika kamu memberikan pinjaman pada orang, and he offers you a meal, dan dia menawarkan pada kamu makanan, nasi goreng ayam, Dekat Malaysia nasi lemak. nasi lemak. If you give a man a loan, jika kamu memberi pinjam pada orang, and he offers you a meal, dan dia menawarkan makan, nasi biryani, don't eat it. jangan mau makan. Don't eat it. Jangan dimakan. For it will be riba. Karena itu adalah riba. Unless Kecuali he used to offer you a meal, dia menawarkan makan, Biasanya memberikan kamu makan. dia biasanya menawarkan kamu makan before you gave him the loan, sebelum dia memberikan pinjaman. in which case you can eat. Dan kalau itu boleh. If you give a man a loan, Jika Anda memberikan pinjaman, I'm sorry, Chef. if you give a man a loan, and he offers you a ride on his donkey, don't take it. Kalau ada yang memberikan Anda pinjaman, terus kemudian dia menawarkan untuk misalnya naik ojek gitu, ya kan naik keledai, jangan that is- terima, because that is riba. karena itu riba naik keledainya. Unless he used to offer you a ride on his donkey before you gave him the loan. Kecuali sebelumnya memang dia biasa memberikan kamu tumpangan melalui keledainya atau ojeknya. What Abdullah bin Salam was teaching Apa yang Abdul Salam sedang mengajarkan is that when you give a loan, when you give a loan, you are entitled to nothing more than the return of the principal sum. kalau kamu sudah memberikan pinjaman, saudara rentenir,
kamu tidak bisa mendapatkan apapun kecuali daripada bunga yang didapatkan dari si pinjaman itu. There must be nothing extra to the principal sum, not even a meal. Dan tidak boleh ada tambahan sedikit pun apapun, walaupun hanya makanan sedikit atau tumpangan tadi. But Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam took a loan from Jabir bin Abdullah. Tapi Rasulullah SAW meminjam dari Jabir bin Abdullah. Radiyallahu ta'ala anhu. And he met Jabir in the masjid and he repaid him the loan. Langsung ditemui di masjid Jabir bin Abdullah dan dibayar kembali si pinjaman tersebut. After he repaid him the loan, he also gave him something extra. Setelah selesai dibayar lunas, kemudian diberikanlah sesuatu. And that was not riba. Itu bukan riba. There are two reasons why it was not riba. Ada dua sebab kenapa itu bukan riba. Tell me the two reasons. Katakan pada saya apa sebabnya. I think Umar bin Khattab has an argument with Jabir bin Abdullah. I think. Okay, anybody else? There is no precondition. Right. No precondition. And that's number one. Yes. And Happy. alright, Anna was done enough, is it? 50%. Next one. Because karena itu sedekah yang kedua. Yang satu Feel happy. There were two reasons why the Prophet ﷺ repaid the loan. Rasulullah kan membayar kembali si pinjaman tadi. And having repaid the loan, he gave him something extra. Setelah memberikan pinjaman itu kembali, But it was Rasulullah not memberikan tambahan. It was not riba. Tapi itu bukan riba. Two reasons why it was not riba. What are the two? Ada dua sebab kenapa itu Daniel. yang Rasulullah memberikan itu bukan riba. Apa Not sebabnya? in the contract. Not in the contract. That's what he said. Ya. He already said that. You read now. Jadi yang disampaikan oleh Anam tadi dan Number yang two. disampaikan Daniel itu sama. Rasulullah Tidak termasuk dalam ijab kabulnya, dalam very happy and ridho. akadnya. charity. The amount was not fixed yet. No. Attention. No. Yes. It's a gift. No. Thank you. Say thank you. No. Okay, Samia. I can't hear you. He used to give something. No. Because you don't expect anything. Daniel, you already have your chance. What about Surabaya? Surabaya. I'm not hearing from Surabaya. Orang Surabaya, ayo. Okay, what you tell? Okay, the two reasons are, Yang dua sebab ini adalah number one, the extra amount was not a part of the contract. yang tambahan tersebut bukan bagian daripada perjanjian kontrak. And I've used the word agreement. Daniel used the word contract, same thing. So this was not a condition of the loan. Ini bukan prasyarat dari pinjaman tadi. This was given freely. Ya, sukarela, diberikan sukarela oleh Rasulullah. So that's not riba. Ini bukan riba. The second reason was because he gave the extra amount after he paid the loan. Yang kedua adalah sebab yang kedua kenapa bukan riba? Karena diberikannya hadiah itu setelah melunasi semuanya. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Udah lunas semuanya, nggak ada hubungannya, baru memberikan. If the extra amount was paid before the loan was paid, it would have been riba. Seandainya diberikan sebelum dilunasi, maka itu akan jadi riba. But because the extra amount was given after the loan was paid, it's not riba. Nah, karena diberikannya setelah dilunasi, maka itulah si hadiah tadi bukan merupakan riba. So now because of Abdullah bin Salam, we are learning more and more about riba in Madinah. Alhamdulillah berkat adanya Abdullah bin Salam, kita diberikan pengajaran mengenai
segala seluk-beluk riba di Madinah. And then Allah subhanahu wa ta'ala sent down the second revelation, or the second stage of revelation, which now comes down in Medina. First stage was in Makkah, now in Medina. Yang sebelumnya itu disampaikan di Mekah, sekarang About the year yang kedua itu disampaikan di Madinah. The year 2 or 3 of the Hijrah. In this second stage, Allah subhanahu wa ta'ala pronounces prohibition. La ta'kulu riba. Do not consume riba. Pada tingkat kedua ini, pelajaran kedua ini, turunnya Al-Quran, turunnya wahyu yang kedua ini, Allah kemudian memperkeras larangan riba, yaitu janganlah kamu memakan riba. The implication is that Allah waited for about 15 to 16 years before pronounce riba haram. Perhatikan bahwa Allah sendiri menunggu sampai 15 sampai 16 tahun sebelum betul-betul melarang riba. Allah sendiri melakukan itu. 13 years in Makkah 13 tahun di Makkah and 2 to 3 years in Medina. 2 sampai 3 tahun di Madinah. And only now He sends down revelation. La ta'kulu riba. Do not consume riba. Baru sekarang Allah menurunkan wahyu, jangan memakan riba. Implication is that you cannot remove riba from the economy except through a gradual process. Akibatnya kita mesti pahami dengan demikian, sekarang pun maksudnya kita tidak bisa menghilangkan riba serta-merta sekaligus, tapi mesti ada prosesnya. About 20 or 30 years ago, Pakistan decided to eliminate riba. 20-30 tahun lalu, Pakistan akhirnya memutuskan untuk menghilangkan riba. 20-30 tahun yang lalu. They established a federal Sharia court. Nah, mereka mendirikan pengadilan syariah tinggi. And the federal Sharia court gave the date that on the 25th of July 1987, riba will be eliminated. Pada ketika itu dia sudah menempatkan tanggal dalam konstitusinya si pendirian si pengadilan tinggi itu, bahwa pada what's the date again? Whatever date it was. 1987, Yeah. tahun 1987. 25th of July. 25 Juli. From this day, no more riba. Tidak akan ada lagi riba. Meaning that Pakistan Islamic scholarship showed no understanding, none, of the gradual process of the elimination of riba. Itu maknanya bahwa para ulama, alim ulama Pakistan tidak memahami mengenai hakikat riba, bahwa riba itu perlu disampaikan secara sedikit demi sedikit dan dikeluarkan sedikit demi sedikit. Artinya begini, ditulisnya kan begitu akan hilang langsung gitu, padahal nggak mungkin gitu. Berarti si alim ulama ini tidak paham, tidak punya ilmunya, maksud begitu. The second stage of revelation also continued the process of education. The second one? The second stage of revelation also continued the process of public education. Dalam wahyu yang kedua ini, tahap kedua ini, pendidikan umum mengenai riba dilanjutkan. La ta'kulu riba ad'afan mudha'afa. Do not consume riba which multiplies. Janganlah engkau memakan riba yang meningkat dan meningkat lagi terus, jadi This process bunga majemuk ya mungkin. Jadi kan riba lagi, berbunga lagi itu maksudnya. This process of multiplication is extremely dangerous. Proses pengalian ini itu sangat bahaya sekali. Today we know it as simple interest and compound interest. Kita sekarang mengenalnya sebagai dua macam, yaitu bunga biasa atau bunga majemuk. If I borrowed 100 dinar
Kalau saya meminjam 100 dinar at 10% interest, dengan bunga 10%, then every year I will setiap have tahun to saya pay harus 10 dinars as riba. membayar 10 dinar riba 10 setiap tahun, every year. karena 10% per tahun. And if I fail to pay the 10 dinar one year, the next year it will be 20. You add. Kalau misalnya saya tidak bisa membayar si 10% riba, si 10 dinar tadi pada tahun pertama, maka tahun kedua saya harus membayar 20 dinar. Ini adalah bunga biasa. So the second year I'll have to pay the 10 dinars for the second year, plus the 10 dinars I did not pay for the first year. Jadi pada tahun kedua saya harus membayar 10 dinar untuk tahun kedua dan 10 dinar tahun pertama, jadi akhirnya 20 dinar. But in compound, interest is different. Tapi kalau bunga majmuk beda. I have to pay interest on the interest. Saya harus membayar bunga di atas bunga. So it's like a rope around your neck. Seperti udah siap digantung aja kita. Ya. The more the interest mounts, the more the rope tightens around your neck. Semakin bertambahnya bunga, semakin erat si ikatan itu. Until you are enslaved. Sampai kamu diperbudak. The second stage of revelation not only prohibited riba, but did more than that. No new riba is going to be permitted. Any new transaction of riba after this revelation has come down is illegal. Pada tahap kedua ini bukan saja riba yang sedang berjalan dilarang, yaitu jangan kamu memakan riba, tapi juga semua transaksi atau perjanjian riba baru pun langsung serta-merta dilarang pada yang tingkat kedua ini setelah 15-16 tahun. If the money lender lends money on interest after the revelation came down, and the one who borrowed the money refuses to pay the riba, the money lender cannot go to the court to get his money. No. Sang rentenir ketika pada saat itu yang sudah berjalan perjanjian riba yang sudah berjalan dengan orang lain, ada yang meminjam kepada dia, setelah turunnya wahyu yang kedua tadi, dia langsung tidak bisa lagi menagih apapun bagian daripada bunga yang diperjanjikan sebelumnya, sebelum turunnya si wahyu itu. The law does not recognize a money lent on interest as a valid transaction. Does not. Hukum menyatakan tidak mengenal sama sekali, tidak mengakui, tidak mengesahkan sama sekali pembayaran bunga atas tambahan atas yang harta yang dipinjam sama sekali. Hukum itu baru turun setelah yang kedua tadi. But notice carefully, Hati-hati. the money which was lent on interest before this revelation came down, those transactions are still valid. Oh, before even the interest are still valid. Berarti saya tadi salah. Jadi yang sebelumnya sudah ditransaksikan masih sebelum turunnya wahyu. Oh, yang sebelum turunnya wahyu. Itu kepada ketika itu masih bisa masih valid itu apa ya? Masih sah. In other words, to use a big term, very big and careful, no retroactive enforcement of the legislation. Ya. Tidak bisa mengenakan hukum yang baru turun sekarang untuk transaksi-transaksi sebelumnya. Tidak berlaku. Ya, tidak berlaku surut. Terima kasih. Tapi itu istilah terlalu hukum ya, maaf ya. Tidak berlaku surut sih, tidak.
So the uncle of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, Abbas, who is not as yet a Muslim, no, and is a money lender. Ketika itu pamannya Rasulullah, Abbas, yang pada saat itu belum Muslim dan dia adalah seorang rentenir, If he lent money on interest, jika dia menyampaikan atau dia meminjamkan uang dengan bunga atau bunga berbunga, and the one who borrowed the money is not paying the interest, dan pada ketika itu tidak dibayar kembali si bunganya oleh yang meminjamnya, he could go to his nephew Muhammad alayhi salatu wasalam and complain. dia bisa dong pergi ke keponakannya Muhammad SAW untuk menyampaikan protesnya. Bisa dong, kan pamannya. And the law of Islam would demand that the one who borrowed the money has to pay the riba. Dan hukum Islam akan menentukan bahwa si orang yang meminjam tuh mesti membayar riba tersebut atau bunga tersebut. This second stage continued for 7 years. Nah, tingkat kedua, tahap kedua ini berlangsung selama 7 tahun. Yang tahap kedua wahyu. Ya. Why is it that Allah subhanahu wa ta'ala has adopted this strategy? Kenapa Allah melakukan strategi seperti ini? That we know riba is haram. Kita sudah tahu bahwa riba itu haram, tapi kenapa begini? No new transactions will be considered valid. Dan tidak ada lagi transaksi baru yang akan disahkan. But why the old transactions are still considered valid? Why? Nah, kenapa yang sebelumnya transaksi sebelumnya, transaksi riba itu tetap diberlakukan dan bahkan disahkan? Kenapa? Who wants to answer that question? Siapa yang mau menjawab pertanyaan itu? While Daniel is thinking about it, and Surabaya is thinking about it, let me hear some others. Why no retroactive enforcement of the legislation for a period of 7 years? Why? Because Allah did not do that, because Allah gave it in. Okay. Honoring the contract. Huh? I'm saving Daniel for the last. Yeah? Yes, he's thinking cap on. Yeah, thinking that one. Okay. Question. What is the strategy? What is the divine strategy? Education. Mhm. Apa strategi Allah yang sebenarnya? Yang satu mengatakan apakah itu pendidikan? Masih belum juga. Ada lagi? Saya terus terang saya nggak akan menjawab udah. Nggak tahu. Okay, Surabaya, let me hear you. Allah gives time for all the old transactions to be overdue, to finish, and then they can apply totally fresh start for them. Okay. His answer is, well, these transactions have a time limit. Jadi jawaban beliau tadi yang dari Surabaya adalah Allah menunggu perkiraan ya pendapat beliau bahwa Allah menunggu. The strategy is to allow the transactions to expire. Strateginya adalah untuk bagaimana menunggu dulu semua akad-akad ribawi sebelumnya untuk selesai, untuk punah. Okay, do you agree with that? Setuju? No, well let's finish with the answer then. If Surabaya is wrong, Ini udah mau tunjuk. Kalau To feel bunga how they berbunga tidak mungkin selesai. He said that if it's compound interest, it can't finish. So oh, can't finish. yeah. Yeah. So what's your answer? If Surabaya is wrong, tell me what is right. Yes. Because Allah knows human well. He knows his creature well. So He knows his creation well. Okay. Anybody else? Okay, let me hear you, Daniel. Yeah, I think education because of ignorance and Education. justice and justice. Okay. Pendidikan dan keadilan.
Kalau dari No. Bang Daniel, No, the strategy is very astute. strategi itu sebenarnya sangat kuat dan sangat berpendirian. This is a snake. And you want to cut off the head of the snake. Ini adalah ular dan kamu mau menggal kepalanya. The money lender. Rentenir. Snake, and you want to cut off the head of the snake. Kalau seorang rentenir itu diibaratkan seperti seekor ular, Anda seperti mencoba memenggal kepala si rentenir tersebut. Kalau langsung diterapkan tidak boleh. If you do not cut off the head of the snake, you will fail. Kalau kamu tidak memenggal kepalanya, kamu akan gagal. The only way you can eradicate riba from the economy is if you cut off the head of the snake. Satu-satunya cara menghilangkan riba adalah dengan memenggal kepala-kepala para ular-ular tadi. Rentenir. In order to cut off the head of the snake, you got to corner the snake. Nah, untuk bisa kita memenggal seluruh rentenir-rentenir tadi dipenggal, Anda mesti menyudutkan dulu, dikumpulin dulu semua ular-ular tadi. And this actually happened. You have to drive the snake into a corner from where there is no escape. Kamu harus mengarahkan semua ular kepada satu sudut yang tidak bisa dia pergi kemana-mana lagi, tidak bisa kabur kemana-mana lagi. Nah, kemudian dipergokin di sana dan dipotong. You have to have the whole society with sticks in their hands beating the snake. Kamu harus datang dengan seluruh masyarakat khalayak datang dengan membawa tongkat untuk memukul dan memenggal ular-ular tadi. And that is what happened in Medina. Dan memang ini memang terjadi di Madinah. Saya baru ingat ya. The one scholar who understood the subject, the psychology, Hanya ada satu ulama yang mengenal masalah of ini. eradicating riba this way was a British scholar, Adalah ulama Inggris, a British sheikh. Syekh Inggris. British sheikh. What was his name? Shakespeare. Shakespeare, of course. Merchant of Venice. Shakespeare, of course. Which book? Merchant of Venice. Merchant of Venice. Dalam bukunya Shakespeare, Syekhnya Inggris itu mungkin maksudnya ahlinya bahasa Inggris yaitu Shakespeare. Enggak, jadi metafor. Iya. Merchant of Nah, Venice. dalam bukunya Pedagang Venice, dia menyebutkan, yes, no? In this play called Merchant of Venice, the Jews don't like this play at all. Kalau orang Yahudi nggak suka sama sekali dengan buku itu. The money lender was Shylock. The man who borrowed the money was Antonio. And his friend was Bassanio. Rentenirnya namanya Shylock dan yang meminjamnya itu adalah Antonio dan temannya adalah Balio. Bassanio, Bassanio. Bassanio, he gave the, what's it called, the assurance? Jaminan. Dan garansi. Guarantee. He was the guarantor for the loan. Si Baliano itu Penjamin. ya, dia yang menjadi penjamin bahwa si Antonio ini bisa membayar kepada si rentenir tadi, yaitu Shylock. Shylock put into the contract Shylock menulis dalam kontraknya, that if Antonio did not repay the loan on time, kalau Antonio tidak membayar ribanya atau pinjamannya atau Shylock was entitled to 1 pound of his flesh. Shylock itu menjadi mempunyai hak atas 1 pound itu sekitar setengah kilo dari dagingnya Antonio. This was brilliant on the part of Shakespeare. Brilliant. Betul-betul mengagumkan dari Shakespeare. When Antonio failed to pay the money on time,
then he was brought to the court. Ketika Antonio gagal membayar pinjamannya, dia diajukan ke pengadilan. And Bassanio's fiancée, whom he's going to get married to, her name is Portia. She dressed up as a man with a mustache and a beard, and she went as a lawyer because women were not allowed to be lawyers. Bassanio yang ketika itu punya tunangan yang pura-pura menjadi ahli hukum yang pembela untuk Antonio, sampai ketika itu kan tidak boleh ada wanita di pengadilan, maka dia memakai kumis palsu, pakai pakaian laki-laki untuk hadir dalam pengadilan sebagai pembelanya Antonio. Namanya siapa? What's the name again? Portia. When Portia addressed the court, ketika Portia berbicara kepada and hakim she addressed Shylock, dan dia berbicara kepada Shylock, then you see Shakespeare at his best. baru kita bisa lihat kehebatannya Shakespeare di situ. At his best, yeah. So this is what I'd like you to study. Go get Merchant of Venice. Go get the portion where Portia is now addressing the court, and you study that, and you will see the Quran. See Shakespeare's understanding of the Quran. Kalau kamu berkenan, ini yang saya minta untuk kalian mempelajari. Carilah bukunya Shakespeare ini, Pedagang Venice, Merchant of Venice, dan pelajari daerah di mana pernyataan Portia ini dikumandangkan. Karena ketika kamu membacanya, kamu akan melihat bahwa ini adalah Quran dan bagaimana Shakespeare sebenarnya memahami Quran sebenarnya. It is when Shakespeare had appealed to the milk of human kindness in the heart, and it failed. Pada ketika itu adalah masa di mana Shakespeare itu mempunyai kelembutan hati dan kasih sayang terhadap manusia keseluruhannya, dan itu adalah kegagalannya. And she had this sympathy of all the people on her side. Jadi yang disampaikan tadi itu adalah Shakespeare menulis di dalamnya bagaimana Portia menyampaikan kasih sayangnya terhadap pada manusia. Dan would you like to be here? You asked me before. Go ahead. No, I'm not giving up. It's just that, let me formulate my own words. Go ahead. Jadi dalam uraian tersebut, dalam pengajian tersebut, Portia itu menyampaikan dahulu kepada khalayak di dalam pengajian itu bagaimana dia itu seorang yang cinta pada khalayak manusia, sehingga semua simpati sama beliau. It was when Portia had cornered Shylock in a corner, and she had all the people with her. Only then did she move to cut off his head. Ketika Portia berhasil setelah seluruh orang itu simpati sama Portia, berada di pihaknya Portia. Kalau di kita mungkin JK sama ya. Nah, barulah kemudian Prabowo dipenggal kan gitu. Shylock dipenggal. Sebelum semua itu mendukung Portia dan simpati pada Portia, dia tidak melaksanakan potong leher ini gitu, ketuk palu. When Shylock had been cornered, Dia sudah disudutkan Shylock. then Portia said, "Okay, now let us enforce the contract. Go ahead and take your knife and cut off 1 pound of his flesh." Nah, sekarang saatnya marilah kita terapkan
perjanjian tersebut. Ayo Shylock, Shylock, keluarkan pisau kamu, belati kamu, dan keratlah itu 1 pound atau setengah kilo daging si Antonio tadi. Shylock is very happy now. He's getting out of the corner. So he Shylock. takes the knife, sharpens it, and he's ready to cut. Shylock gembira dan dia merasa sudah keluar daripada super penyedotan tadi. Kemudian dia menyiapkan pisau, belatinya diasah, dipertajam. Then Portia said, "Stop. Portia mengatakan stop, berhenti. The law says that whoever spills 1 drop of Christian blood must be killed." Hukum menyatakan bahwa siapapun yang menumpahkan 1 tetes darah orang Kristen mesti dibunuh. And all his property must be seized. Dan seluruh kekayaannya mesti diambil alih. This contract does not mention anything about blood. Perjanjian ini tidak menyebutkan apapun mengenai darah. So go ahead and take your 1 pound of flesh. But if even 1 drop of blood were to be spilled, you will be executed and all your property will be seized. Portia mengatakan gitu ya, silahkan kamu ambil 1 pound daging tersebut. Cuman kalau ada 1 tetes darah saja keluar dari sana, kamu akan dibunuh dan seluruh harta kamu akan disita. And so Shylock lost all his property. Shylock The head of the snake was cut off. hilang, kekayaannya hilang dan kepala ular tersebut telah terpenggal. This is what happened in Medina.